anula korfente mo shila au ka demba o awaka amna video do Nikake ikakobake o nimake ikakumabafo Nakunya mangubo Sakranya mangubo Oyela nuwao Nakunya mangubo Sakranya mangubo Oyela nuwao Kabini tumaja obenyon dendena obenyon surukuta kamana Kabini tumaja obenyon dendena obenyon belembelena mafawa anula korfente mo shila au ka demba ya u au ba kan ba gere don atokoyezi Criella ani horongara de Paris atoko sabana ere jume la psychopathe masa awo to go down melina abora abe victime melin kadara kono alsa abe victime melin kadara kono ko alebe ko arasa ye ni Thierno e video mi ke ouverture média ka bo décortiquer ni brouillon bay ara ñu mëna décortication ka no décortiquer ka bina ka analyse buloga nya fa yana nga ka cacophonie na ka phénomène balia na ka dadon balia ma donné parce que an be ga sutura mais sango ni sutura finish sutura banari amba body ka idi mo ma aga erreur na ka bêtise na ka mana kam moko ka lame moko ka don avec un min fo avec un min ke donc kuma yan soro yi aya damne folo bo ne ba fo ne ya soro romina parce que ne ba soro ka video damne na ali kunu nya soro ka ko fo ni video ba do ke ta fan na fatala ala jabili yere c'est pas la peine mais mba ira la dron ka fo ko video ke e jimini ko me ni be video ke ka ke ni kuma ye kuma mbe mo la convaincu kuma mbe mo hakli dale kuma mbe mo soyi kuma mba ira ka fo kibe ka mi fo ko ibe ka tienne fo mais ebe ka kuma yere fo ere convaincu le tika kuma kono ere dal kuma basigilente ere bolu argumenti la ibe ka turke fambe ite kuma kelen fo sujet kelen tida sujet mu kemeni muga iba do yan fe ibe boy iba do yan fe toko ba kelen ni kemeni duru bida ebe fe mugo ki famu chugodi hein ali na so re kunru yan fa imai no ni i deglengle no mais au moins ni sujet minta analyse ke kanye mais ebe sujet kelen ta kibe na foko adota bota ouverture média kuma fo arasa ni Thierno kuma fo mais ibe ka kuma tirer à l'air partout beto bida mana kan gasa donc je comprends pas
ntado est-ce que aw club na avec a tigɛ wa mun parce que on dirait jolé nous attaque à avancer commentaire même si n'y a pas de commentaire ou là j'ai l'impression que le commentaire est bloqué ça avance pas est-ce que a jolé nous ou avec a n'a avec a tigɛ avec signaler n'a avec a tigɛ parce que une vidéo avec a tigɛ tant que mana ni rouge comme nous ne t'a donc ne a sɔrɔ a bɛ kuma min na a bɛ k'o décortiquer ne ye kuma min m'a da ko ouais ko arasa ye toujours bubu parce que bubu ko ye ne kelen bɛ k'u kunkolo bɛɛ ɲagami ko arasa ye olu jaabi parce que a bɛ importance de k'a yɛrɛ la depuis kunu a bɛ nin kuma de la a bɛ ka parce que tellement a b'a dɔn k'a fɔ k'a nege tɛ mɔgɔw la ko mɔgɔw banna ye mɔgɔw tigɛlen don a la mɔgɔw ka sira t'a la tuguni ko ja ko sutura fɛn fɛn kun b'u kan ko arasibaci ko sutura de don ko fɛn fɛn mandiya fɛn fɛn kun b'u kan ko arasibaci ko mandiya de don ko fɛn fɛn tun b'u nɔfɛ ko arasa ko mandiya de kun b'u kan ko o wulilen ka bɔ a kan sisan donc il faut que halisa a k'a da kɛ k'a yɛrɛ majamu a y'a yɛrɛ ka jelimuso ye komi hɔrɔnkara don donc a bɛ k'a yɛrɛ majamu ka importance don a yɛrɛ la jagoya la ko arasa ale jaabi ko arasa ye olu de jaabi k'a fɔ ko wari ko a don ta bɔ ta ko arasa ta kun olu jaabi arasa ta kun t'o jaabi dɛ arasa ta kun kɛra de CEDEAO ye décision min ta parce que ni nin décision ba ninnu ta taara ou bien ni nin ko ba ninnu kɛra dɔrɔn arasa bɛ se ka u bɛ arasa wele k'a kana détail d'a ko la donc a bɛ rendez-vous accepter a bɛ sigi a bɛ explication di a ka mɔgɔw ma donc n'o taara kɛ ko e jaabili ni arasa bɛ e jaabi a tɛmɛna ka soirée reggae ka ma urubata ka kila a tɛmɛna ka grand dossier ka ma urubata ka kila arasa bɛna taa mɔgɔw ka émission spéciale le ta e jaabili kama CEDEAO kelen ka nin décision ba in bin k'o to yen fo e ka manamana kan k'i b'o ta ko k'o ɲɛsin yɛrɛ ma k'i bɛ valeur k'i yɛrɛ la ne ko i tɛ descend sur terre i tɛ jigi dugu ma n dɔgɔnin jigin koyi a ye nin maquillage ba in kɛ k'a ɲɛda fa k'a da fa rouge à lèvres la o bɛɛ la ɲɛ jukɔrɔla tɔnnen bɛ dididididididu i b'a dɔn ko nin tɛ su kelen sunɔgɔ nin bɛ si mɔgɔw ka inbox kɔnɔ fa nin bannen ni weleli ni ka mɔgɔw wele k'u bila arasa la ko arasa ye denmisɛnninw activer ko k'o désactiver mais a b'i sigi dabara baya la ko kuma la n'aw m'a bila n t'a bila n'aw m'a kɛ tan n b'a kɛ tan i dun bɛ boli la dugu ma ko mɔgɔ ko denmisɛnninw activera ko k'u désactiver i t'i yɛrɛ bonya donc n bɛna sujet kɔnɔ ko arasa ye a tɔgɔ ye di arasa ni diko cɛ ko arasa bɔra ni ko ka diko ka kuma fɔ ko arasa ni diko ye kuma min fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ gundo la hadamadenya ni hɔrɔnya la k'arasa ka bɔ ko k'o falen n ko ne y'a fɔ ye n ko nin man kɛnɛ n k'a den kelen don n ko psychopathe don n k'a man kɛnɛ a ka tɔkitɔki tɔ bɛ ka juguya de fa yɛrɛ fa bilen yɛrɛ o de la a bɛ video kɛ k'a ba i tɛ taa fani nafa si sɔrɔ la fa bilen ŋaɲaŋaɲa de bɛ ka don na o de la ala hinɛ bɛ na kuma dɔw la k'a jaabi parce que n ko ne ye bouchon digi toro n kana taa a cerveau sauter ka bɔ k'a sɔrɔ a hinɛ bɛ mɔgɔw la arasa ni diko ye kuma min fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ diko y'a mɔgɔ bila k'a denkɛ wele u ka sigi ka kuma arasa y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan M5 daminɛ ko ni Kawujimu kumana ne ni n fa n ka karamɔgɔ n'a kumana depuis M5 ko ma daminɛ an y'an hakilinaw di ɲɔgɔn ma mais an ma bɛn fɛn kelen kan o kɛra démission yɔrɔ ye ko donc an bɛnna kan ko bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ ko bɛɛ ka taa i ka sira fɛ ko mais o t'an fara n'an ma ye nin kelen ni na o tɛ fosi kɛ parce que nin ni anw ta bolo tɛ kelen ye ko parce que nin collectif mais propre collectif pour la défense de la république ani démission tɛ taa ko donc démission ko kuma min b'u da kɔnɔ tant que o b'u da ale n'u tɛ se ka taa arasa ye nin fɔ bɛɛ ye nin mɛn arajo la bɛɛ ye nin mɛn arasa ka émission na arasa ye nin expliquer diɲɛ bɛɛ ye depuis M5 ma sigi k'a n'a ka karamɔgɔkɛ kumana n'a fa n'a mɔkɛ kumana ani Kawujimu kumana a ko ani Kawujimu sigira ko fo 1h du matin u ye u ka avis échanger arasa y'o fɔ bɛɛ ye mais ko kuma min donna ani Diko cɛ k'a ni Kawujimu t'a fɔ ko mais ko min donna ani Diko cɛ k'a k'o fɔ a b'o fɔ ye toi t'es qui arasa yɛrɛ m'o fɔ e mɔgɔ ɲɛnamalama ye o jago ye mɔgɔ lankolon donc tellement que kuma t'a da ale ye arasa défaut in bɛɛ dɔn bi de ale ye arasa ka tɛ maliko la ale y'o dɔn bi de ale y'a dɔn bi de ko arasa bɛ bɔ a ka kan na ale ye arasa jogojugu bɛɛ dɔn bi de ale ye arasa défaut jugu bɛɛ dɔn bi de ne ko i tɛ miiri ya n'i ye mun kɔnɔ wo kelen papa ye kalaya ye
ne mu miri bali tashi bali ya kuma wi ha ibi ki ko goya mo ye ka tem e ka commentaire la ban e ka commentaire la ban mo be ki jabio ini ka blocage be e bulu bloquer ka la ban ni kelemi sigi ka sokono ki nye ka téléphone me ka formatu e ka commentaire la je 60% me ka mi fie a écouter donc arasa ni digo ka kuma nyefo kera be ay kuma mi fo era ko ni digo era tuma bonai ale arasa te bonai mo mi ba le ni digo che o de ya o nana digo be mo mi chi alema digo chi alema ka fo ko a ko fengatale bube tale ko ale a proposer ibeka ko ka fengata bubuta ko bubu ya ere di ko donc ni ibeka ko nenya ta ibe ndemewa ko digo ko kombi deme oh ni digo o chi do luda aw munu be jera ka andeme na njera ka tani bube ye oh bubu ye ne de mba fe anga je ka deme anga barake fengato fo gansa na digo to fo gansa na parce que abado ka fo ko ni arasa bora ka bubu goshi ko ale mi fo ibeka ina ale arasa be bara la kana ke ibeka kono ko ale de fena be arasa bule ka bla ko la comme arasa ka bunya ba kan na o fanya na jenyo ya ni hore ya ni felo kama ko do be se ka to ko do kama kanga tanda maka ka bara ula je oh na kera tukomi amba fo nyogo oh ni arasa tukura digo ko kuma la me jusqu'à aujourd'hui digo ma fo chide mi be ale ni arasa che ko ta fo arasa nyana ko ne de ko ka anga je ka bubu de me ko bo bubu ko nya jodi akana de metukuni arasa mo chide bubu ka chide ma se digo ka chide ma se arasa ma iba do ko dado mali yisigi ka mi fo ko ayi ko téléphone na ko enregistrement be ko ni be donc son arasa ki ni fo arasa ka wuli ka ta fa fe arasa ka point ge arasa ka ta mo ke fe arasa ka ta kuloma sama fe arasa ti se ka ta intugunu parce que arasa mo kun fa donc il faut ka kunu arasa ni digo che jabu ala ne ma fiena ngu ka video krikara ke ka fo ko mo be contre digo ko ka mo ge ko ka wochi mo la parce que il faut ka kunu mo mu mandu lu yere ube faka kunu ulu de ni diko che jagu ala arasa tali mi make ni na de o ma toto mo munu na de u ba fede ka arasa ni diko kodo nyogo ma jagu ani fi parce que o ma be uluma ko donc ko arasa tse ka diko ka sotuguni diko do fi wa u arasa do fi kiba kundo mo ni nyogo che eti se glanina fo tieni ka ala ida be détruire de la ite mo fla bene ni ma dulu che ko yereke ite mo fla jale ni mati ige okola tellement ni hasidi hala ni mo mun kadi ni na ye mo were ye ali lu ye commentaire ka mo ka fengoro mo mi na te fe ko ye abotigi haram tellement que hasidi do donc ni ale be yoro mina ni te doron iba le jugare la ima ya ka mo gauche indirectement munu shi be ka no fe français ka ko be kai ka jenyo ya ko be kun ni afani na ulu to tugu fani na bani na ulu to tugu bani ulu e jen feme kai a jenyo ko munu nulu ya décider ka ira la ka foko on be arasa de ko county ko ya isi kulu la kari ni ba fokale be do fara sama ngate mi ya tetashi atem malo e ka ngodo fuluma e ka shuwa ke donc jabu alo wetu ke ko shogo ni jiga ba fota joni yin nganna jiga ma boka fen fo kile jiga ba ka sira de ka tay ka sira fe don e ni jiga be mi fo an mo ko shito la inbox kono mi bi ni mo che dugumare o garder ban ça intéresse personne ni munu fana u ka sirata kanu lu koromatika kanu lu goshi sauti nya sirala u ma si ma u mi to ko mi jam fo u mi clasher u ma sebeni ke kineli wo ma fo mo ye ko ka on bora jene ko ko u taru ka sira fere donc fara mo la donc ko diko ko kumi be arasa ni diko che karasa ko fo arasa de afie ko kumbe ana cha arasa ya ka kuma fo ka ba ya fo nya na ko ba ni diko che aya fo yo ko problem ba ni diko che ako ni bubu diko era tuma bona ni kuma e ka fo ka le de ko bubu ka sigi ko bubu de me ka fulu nya na ka le arasa na kumbe sa ka ta fo mo o be fa arasa ka president wele ko fo to ko di ko arasa nganga ka mo wele ko kulula sigi ko ka fo ko diko ko ka nga je ka bubu de me ko nga to ko fo che aka kuma fo ina che sutura la ebe tika president wele mo munu yere ka ere kuma be bo kena mawo cdr mi ere WhatsApp groupe kono na be dugu mi no
président munu te dugu kelena président munu ngairo e whatsapp groupe ekononai e no vocalu be bo arasa bata digo ka ni kuma ta ko fo mo ka dugu mne no digo ka fo ko nyanga kuma fo ndenge nyana ani nyoko che ko ntana nga kuma kumbe dugu kono ka chetike arasa la kutige nyokona aka fo ko aya ka kuma fa nyana ka tara fa ka tondo nyana ko do no ngora ka sira mne ka ta fo jebe nyana auta da ko arasa te kuma be fo aka seder mo nyana ko kune bala parce que ni mo be je ka kuma do fo sutura la ka ko do glan sutura la ni inana kibini sara ga tondo na femi do ni nulu che kibo fo kuma beta dugu mine mo mi dari la ni na sigira ka kuma parce que na soro be ame sigire ka réunion de ke ko kuma be fo réunion ke rola o be bengen ani coordinateur ute sigira kuma ya bamako abo kuma o meya arasa na ka coordinateur be réunion mi ke bamako abo me réseau kan aw no be besra la abo yi jamais mais ni fon fora international la be jebe no bebe kare kuna parce que fora whatsapp groupe de tanga fo whatsapp groupe kono mo be soro mi ba ta ka yala nay o de différencier donc aw be fait chugodi diko yo kuma mi sara arasala ko arasa kata ka présence ko fule lu ka to ke whatsapp groupe kuma mo ka sram no kata bono e ko fo ko ni arasa mo saka guno fay ko ni guno fay ka bita fa ka mo ye ka sram ne ni hein ni video be gatiga be ga fonyere parce que ni sebeni yele li jora doro pour moi be gatiga a jole no quoi ta avancer donc ay abe nyama voilà maintenant arasa se o forte ko di ate se ka nyefo arasa ye ni Sumela Siseni Cheblin Dramé ou ye Erion Muke campagne kuma campagne bané ou ye sorti munuge ka manifestation munuge ka fo ku ibeka ma gagner ku ma go buka fengela ko ibeka ma gagner ko ubeku ga droit réclamer ko ute ibeka considéré comme président avant investiture arasa nana français arasa na ye eronke ko kuma benya fa onyana ni ne donanche ni ne kama ambora fengela parce qu'on est société civile arasa explication be di ceder Mogoma mere 4 ou 5 mois après ou 6 mois wa muna arasa tara Espagne ka fo jeta risi arasa enregistrer ka bla réseaux sociaux ka donc pour que cheblo ni fo nga fo ko aywa arasa te gunula mogoyde na ya ko kuma fay anaka tondo mbita a enregistrer de ka bla réseaux sociaux sans fait kube mo otikala donc arasa be soro ni ko la tuguni arasa be ti kundo o nyogon wera la tuguni ani mo mana kuma mi fo ani jamana mo nyana mo mana kuma mu fo ko ta ko WhatsApp groupe la kuma asra présent be kuma malla ku bebe nyogon sore ko era ankero bu bolo ka soro WhatsApp groupe te u se ka singa kuma ke mais ni era ankero kera WhatsApp groupe de jabu ya kuma betanu jebe betanu kuma parce que mo be soro toujours u be mo ka fenga privé o boka tana e ka yala na e ka dugu mine na présent wera ti se ka jigara salanna mo shiti se ka jigara salanna donc ebna mune fo ko arasa e kunchi ni fenge do into iga cheba kele ko arasa o kunchi ko bubu no fe ko arasa ka sederi chi bubu no fe o ma o flare ko sederi nene ma fla o ko te sederi kono ko ma dirga ke sederi kono sederi chi o fla kama muna nema mo tale ni autaw nema mo ko e kuma chamana ni autaw baby no la ko ama no la ko ama nga sederu kono ko ama nga bureau kono ama nga situ kono donc arasa ma mo kunchi arasa ma ka sederi chi bubu no fere aide awre tara bubu no fe parce que aw jigibe warminga ko dira ko ka uta doma aw mo warmi soro awre tara suno arasa ka foi ma chi bubu ko la foshi parce que aka ton machi aka ton de mata on be tongono awre ko kawte tongono kawte seder la ko aw ma ko dona seder kono ku ye jugani nyonga ke ko ki genga bo seder kono ki te seder kono ki me sympathisant kono bisimile kuni daj men chira wo kono tukuni ite fem kono mais je comprends pas ni mana kan yede ite boy ka kuma nyana ma wo fode ya ay afu arasa ka faranela ay fo arasa ka bo onko arasa taw ko de awre tugura M5 ko karasa critique kauta dabla ali sisa isigile mebe ka critique ali se be ka décortiquer kuma o décortiquer sinon arasa kuma kele mi fo arasa taraka srafo be arasa ko toujours aw de be ka arasa critiquer aw de be ka arasa ka kuma o décortiquer aw de be arasa ko abaw yere ka victime dongodo mo taw ko na o fara la arasa
mɔgɔ si tɛ min b'a da don aw da la parce que aw yɛrɛ hinɛ bɛ mɔgɔw la surtout parce que e banna ka ban e t'a banna ko la yɛrɛ ka ban ne mana n sigi k'i ka kuma lamɛn k'i ka commentaire lamɛn dɔrɔn ne b'a dɔn k'a fɔ ko e ka ko banna a mɛnna ko mɔgɔw bɛ na curiosité de kama ka na kumaw lamɛn min b'i da kɔnɔ mais k'a fɔ ko e yɛrɛ kama tuguni o kuma banna a mɛnna i réfléchis i yɛrɛ b'a ye i réfléchis Arasa t'i kɔ a t'i nɔfɛ a mago t'i la t'i ka sira fɛ parce que Arasa b'a ka sira de kan Arasa y'anw kun ci Arasa de b'anw nɔfɛ Arasa i bɔra Sumayila kɔ cogo min munna i tɛ bɔ Bubu kɔ ten aw t'a dɔn ko nin tɛ fɛn dɔ ne y'a fɔ aw ɲɛna ko nin ka analyse tɛ taa yɔrɔ la parti kunturu i n'o min jɛra campagne na ka campagne kɛ k'i y'o parti kunturu bila cogo min k'i ka mɔgɔ den kelen min nomina ka kɛ ministre k'i ye parti bila cogo min k'a b'o o mélanger ɲɔgɔn na aw yɛrɛ ni Ala cɛ ni exemple bɛ passer diɲɛ yɔrɔ jumɛn na ni ye exemple bidon min ta tan Sumayila n'a ka parti en pleine élection anw ka manifeste ani Sumayila ka fɛn min taara n'anw ye Sumayila choisi ni élection bannen ni Sumayila mata n'u bɔra avant investiture k'u ka droit réclamer k'a fɔ k'u ma jɛn ni IBK ka tali ye jusqu'à ce que investiture kɛra Arasa y'a yira k'a fɔ anw ye société civile de à partir du moment que an bɛ se ka a dénoncer an bɛ se ka critique kɛ an bɛ se k'an plaigner k'an ka voix ɲini k'an ka place ɲini ka Sumayila kɛ président ye avant investiture parce que à partir de là ni président sigira ka ban on peut rien faire en la constitution na on peut rien faire on est obligé d'accepter u y'o min kɛ ni CNR ni Arasa jɛra ka fara Sumayila n'a ka mɔgɔw ka k'o kɛ o bannen yɔrɔ jagoya investiture kɛra u b'a jɔ société civile bi i ɲun bɔ a la n'i bɛ fɛ ka taa république ka sira de kan ni e bɛ ka république de bonya i bɛ ka constitution de bonya e t'a yɔrɔ ban o la à partir du moment que président sigira e t'a yɔrɔ ban o la mais n ko Arasa y'o de kɛ e b'o ni Bubu ta k'o comparer k'o bɔra Sumayila kɔ cogo min k'o tɛ se ka bɔ Bubu kɔ ten n y'a fɔ aw ye n ko fɛn t'a kunkolo kɔnɔ n ko cerveau videlen don n ko sutura o sutura tun b'a kan n ko CDR ka sutura don parce que a tɛ fɛn dɔn ne y'a fɔ n k'a ka vidéo décortiquer de n k'a man di parce que a tɛ fɛn dɔn brouillon de don mɔgɔ tɛ se ka brouillon ka vidéo i b'a décortiquer i bɛ hinɛ a la de quoi est-ce que ça c'est comparable ni ye ko ye k'a bɛ comparer wa comparaison jumɛn bɛ Sumayila Cisse ni a ye hakɛ to Sumayila Cisse ni Bubu ko la a comparaison bɛ yen e bɛ exemple ta o ka cogo di parce que i tɛ fɛn de dɔn i tɛ fɛn dɔn donc ni ko sisan ko Bubu bɛ se k'a fɔ ko Arasa tɛ guide ye tuguni ko guide ye min bɛ sira yira mɔgɔw la minnu bɛ taa dugu kɔnɔ n'a yira mɔgɔw la e bɛna guide fɛngɛ détail di jɔn ma jɔn y'a f'i ye k'a tɛ guide détail dɔn k'a tɛ guide définition dɔn jɔn de y'i ɲininka o la ko donc ko ni o ni Diko sera ka ɲɔgɔn faamu ni Diko sera k'a fɔ ɲɛna ko ka nin kɛ tan ko ka Bubu kɛ tan k'o tɛ guide ye tuguni e t'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ mouvement bɛɛ la k'aw i ni mɔgɔw bɛ jɛ ka baara kɛ diɲɛ mouvement bɛɛ la aw bɛ jɛ ka baara kɛ o tɛ k'ulu bɛ k'i guide o ye ka jɛ ka baara de kɛ ka jɛ fɛn min bɛ ɲa ni république k'o kɛ ni Arasa kun bɔra ni Diko ka nin kuma ye k'a fɔ ko Diko de y'a fɔ ko IBK ka Bubu ta k'a bɛ IBK dɛmɛ Bubu ko la walayi opposition tun bɛ bɔ ka Mali ci Diko kama parce que u b'a fɔ k'a fɔ ko Diko ta kun tɛ Mali ko ye ko mais k'a kun ta ye Bubu ko de a kun bɛ fɛ a ka mɔgɔ dɔ de ka don gouvernement na a bɛ se ka mɔgɔ min gérer mais komi IBK o mɔgɔ ta donc a ma se k'o gérer o ma don Diko dungoda fɛ alors Diko bɔra k'i disi da IBK disi la k'a b'a bɔ yen ne ko e tɛ réfléchir ko n'i bɛ kuma min na i bɛ ka Diko tanu i bɛ Diko nɔfɛ mais i bɛ ka contradiction fɔ Diko ma i bɛna Diko rabaisser parce que n'i kumana tantɔ i bɛna yira de Diko yɛrɛ ko k'ale de ye a fɔ ko ka Bubu e ko Arasa ko munna ko Arasa m'o fɔ ni Arasa kun y'o fɔ n'o kuma bɔra c'était Diko ka complicité avec IBK ka Bubu nommé yɔrɔ Arasa
te Diko fɛ yɔrɔ a kun b'i da a kun bɛ bɔ n'a ye ni Diko yɛrɛ bɔra n'o ye k'a fɔ k'ale de y'a fɔ e bɛ reproche jumɛn kɛ Arasa la nin ko la sisan Arasa ka reproche jumɛn bɛ nin yɔrɔ la sisan reproche jumɛn kan ka kɛ Arasa la nin na sisan Diko de ye taara ka taa jɛ ni IBK ye ko n ka n denkɛ nin ta i k'a sigi Bubu wa n b'i dɛmɛ k'a soutenir ni Diko ko bi ko n t'i dɛmɛ k'a soutenir alors que opposition tun mana nin mɛn olu ni Diko tun bɛ Mali tila fila ye parce que Diko tɛ se k'a fɔ ko ka taa ni Bube ye ka tila ka na ko k'ale janya ale denkɛ ta k'a sigi ministeriya la donc e yɛrɛ bɛ ka ni explication min di ta e bɛ ka Diko kɛ cogo dɔ la fɔlɔ ko e bɛ ka fɔ tugun halisa ko kuma minnu tɛmɛna Arasa ni Diko cɛ ko Arasa ka bɔ Arasa bɛ bɔ n'a ye mun na Diko yɛrɛ de bɛ bɔ n'a da kɔnɔ kuma ye a b'a fɔ Diko yɛrɛ de bɛ bɔ n'a hakilina ye a b'a fɔ donc i ka analyse bidon ninnu a ta ka bɔ an da la ni analyse ni nin kuma tɛ taa u tɛ ɲɔgɔn ye sira la c'est à Diko de sortir de dire a ye fɛn min fɔ i ko Arasa ko maître Tapo sigira ko maître Tapo talen ko Tchorno ko maître Tapo ale filɛ nin ye ko Arasa ma se ka fɛn fɔ o la émission de u nana maître Tapo ko kuma fɔ o y'a sɔrɔ émission banna déjà e bɛ fɛ Arasa ka détail jumɛn di maître Tapo ko la et puis maître Tapo y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko constitution i bɛ ka exemple ta constitution min kan ko maître Tapo ne na maître Tapo y'a fɔ Africa Blue kan ko ale ye erreur baden de kɛ constitution kuma la erreur baden ko parce que ko olu ye fɛn min kɛ ko erreur badenw b'a kɔnɔ ko mais ko lui il a eu le temps k'a bɛɛ rectifier après an tɛ a banna ko il a fait beaucoup d'erreurs ko mais ko komi lui ale ma taa yɔrɔ jan tout ça la k'ale b'a ka ko erreur accepter ko erreur baden kun b'olu ka fɛngɛ la an tɛ a banna kuma ko mais k'u y'a bɛɛ rectifier n t'a dɔn combien de trucs ma temps sɔrɔ k'o recherche kɛ ka n'o fɔ non cerveau videlen ɲɛna quoi donc a bɛna mun de fɔ sisan e bɛna mun de fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i ka exemple bizarre ninnu ye e bɛna mun de fɔ sisan Gidiko la Arasa i yɛlɛmara dɛ i bɛ Buwa de fɛ yen dɛ f'i k'o de fɔ i y'i ka groupe ci i bɛ Buwa de fɛ yen Arasa de y'a fɔ i k'a bɛ Buwa fɛ ou bien Buwa de y'a fɔ i k'Arasa bɛ fɛ i ka comportement o ye e ka invention de parce que tu n'as rien dans la tête tu n'as rien dans la tête ni Diko ka di ye explication dɔw bɛ i ka n'o du i ka kuma kɔnɔ parce que n'i y'o du i ka kuma kɔnɔ o kuma o bɛ Diko yɛrɛ de bi i ko Arasa bɛ ka min fɔ bi ko n'i ye M5 mɔgɔw di Arasa ma ko ni Arasa ma siran mɔgɔw da ɲɛ ko Arasa bɛ M5 mɔgɔw lakari cɛ min bɛ siran mɔgɔ da ɲɛ k'a da kɔnɔ kuma fɔ o ye Arasa ye au contraire a bɛ ka M5 gasi sigi k'u ka combat bonya parce que a b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ ale ma sɔn départ de ma o de la a tɛ fɛn fɔ sinon M5 ye erreur 1500 kɛ Arasa tɛ k'o fɔ parce que il se retrouve dans le combat ou ka revendication Arasa se retrouve là-dedans i maloyalen de don dɔrɔn Arasa bɔra k'a fɔ aw bɛ ka Arasa kɛlɛ ko Bubu Diko Arasa bɔra k'a yira k'a fɔ ale bɛ Diko de ka baara la o kuma ma sɔrɔ i da parce que i tɛ mérité ta si e maloyalen de kun kan ka n'i sigi bi ko Arasa i bɛ yafa n ma n ye fɛn o fɛn fɔ n ye fɛn o fɛn kɛ n bolo fila bɛ n kɔ n ye yafa n ma mais i ma se k'o kɛ i bɛ n'i sigi analyse bidon na cacophonie kumaw la an da la tafa ni nafa tɛ kuma mun na i ye Arasa neni a ye Arasa lagosi Diko min kama a ye Arasa lagosi Bubu min kama o ko bɛɛ bɔra Diko yɛrɛ de la o ko bɛɛ bɔra Diko yɛrɛ de la donc e bɛna mun de fɔ sisan ni kuma t'i da dɔrɔn bɔ i ka yafa deli i ka t'i ka sira fɛ mais k'a fɔ de ye ko Arasa anw bila an ka taa Arasa anw to yan an ka taa i tɛ Arasa bolo dɛ i t'a bolo i t'a ka mɔgɔ bolo au contraire Arasa ka mɔgɔw k'i ma dɛ k'i ka bɔ i k'i ka video kɛ k'i ka Maliko kɛlɛ kɛ k'i ka M5 défait i ka Arasa bila i ka Arasa bila i ko n'o o tɛ M5 lagosi ko n'a sɔrɔ o kun ye Choguel de k'a kun bɛ taa Choguel ka fɛn bɛɛ labɔ ka na sisan ko mais ko maître Tapo k'a ma se ka kuma maître Tapo ninnu liste nana gouvernement ministre kura sigilen liste nana ko 5 ministres sigira k'a sɔrɔ émission banna cɛnin nana téléphone bila Tchorno kɛrɛfɛ u y'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ Arasa wulila e bɛ fɛ a ka analyse jumɛn kɛ émission bannen kan et puis est-ce qu'il est obligé de faire des analyses sur ça il n'est pas obligé e bɛ t'o mélanger cogo di n ko cacophonie dan de y'a ta ye a tɛ exemple ta cogo dɔn
a te comparaison nya do ata don ni ne kanga tanga ni fo ni ne kanga fo anga fota mi mana jiga kuna bi miri do bi réfléchir do kuma flani sabala wa be ni besebe a flaka ni illettré ko munu keni a be ni be de sebe ka klaka ni sigi mi fendo mbalia dado mbalia kuma wula wa yere bolo ay kuma bawo de fore fa awni alache na o ke do fa hine bene mais réfléchis bon sang i kungolo daele i cerveau daele i kana ni kuma ɲɛnamaw ye i kana ni analyse ye i kana ni fɛnw ye fɛn min bɛ di ko favoriser kana na ni kuma ye kuma min bɛ di ko tɔ bi kana na ni kuma ye kuma min bɛ di ko bi parce que di ko tɛ se k'a fɔ i bɛ ka ɲɛna ko n denkɛ ta i k'a kɛ ministre n b'a dɛmɛ suko ni dugusɛjɛ cɛ di ko ka bɔ k'i oppose o la ko parce que k'a ma kɛ di ko ta ye mais t'es malade ou quoi ko waye ko diko ya yede o ma barake o te ka barake o te ka keta beta do ko jamana nyaka minendo ngo gouvernement ko te kuma mi ibeka être obligé ka article 35 39 déclencher pourquoi ibeka mato bubu ko ke pour que mo ko bulo ta ka bubu kana eta do ka fo ko nyaka minendo du ngono ko suno ni ko be à la règle ni ko be à la règle ibeka kunkanga voix be di bubu ma ka se ka fait barabeke mais ministre be coincé le bubu kelente ministre be coincé le Mali kono ministre be nyaka minendo ministère kelente ministère be donné no nyona mais aw ni be bubu ni ngade ko parce que ko war ko aw yera bolo war de dira ni be war ko de ni ti Mali ko nunu nga bubu chorno neni ndongodo ana arasa neni ndongodo Mali ko te koyi ubu ka tanyini ne la ubu ta de no fe ko fo ka war de duma jago yala donc na soro war ma di arasa ma bubu ka hinu la ko flu la ka war do duma aw be sa bubu te droma kele ndoma aw be kuma fo ka aw kampere no be bubu ka war de ni ata di bi ata di shini ama di ka da kun mena aw pampara wa uwa selengedi ata di wana di arasa ni chornoma atita mine kaka na ni prévu arrange mana prévu tambolo anto prévu soro do mais ebe ko kuma kono fo iyere dumba do ini alache tu n'es pas sûr que ibe ka kuma mfo ko tien ere do parce que prévu ti bolo mais tu insistes là-dessus ne mu fendo mbali yayi ne afongi te fendo ngo sutura kan fa kumika ngo ceder do sutura fɛn fɛn kun b'i kan briefing kun b'i kan i ka ni video bidon ninnu n'i ka analyse bidon ninnu na CDR de don mais an b'a ta k'a bɔ i kan k'i yira mɔgɔw la i ye kuma o kuma fɔ a si ni si tɛ taa a exemple man ka di ɲɔgɔn fɛ i man ka taa exemple ta u kan wa i man ka comparaison kɛ n'u ye parce que u tɛ ɲɔgɔn ye sira la i bɛ comparaison kɛ ni fɛn minnu bɛ ɲɔgɔn ye sira la i bɛ comparaison kɛ ni fɛn minnu ka surun ɲɔgɔn na kuma minnu ni tiɲɛ bɔlen don u ka surun ɲɔgɔn na i bɛ analyse k'o de kan donc ne bɛ min fɔ jama maliyɛnw ɲɛna fatɔmuso in mɔgɔ si t'a kɔ arasa ma mɔgɔ bila la wa a tɛ CDR bolo dɛ wa a tɛ arasa bolo dɛ an bila an ka taa in t'a dɔn a b'o fɔ min na parce que a b'a ka sira kan dɔ wɛrɛ ma fɔ a ɲɛna o fila ma fɔ a ye saba ma fɔ a ye miliyari ma fɔ a ɲɛna a fɔra a ɲɛna de ye k'a ka taa ka sira fɛ aw ma ye k'ale tɛ se ka mouvement sigi yan ko hali ni nin wagati k'ale n'ale bɛ mouvement sigi ko nin wagati tɛ parce que a b'a dɔn k'a tɛ marcher a bolo ko sans arasa elle n'est rien du tout sans arasa elle vaut rien ne de y'a fɔ o ye a tɛ se ka fosi kɛ ale o a ka cɛba kelen o sans arasa ninnu tɛ foyi ye mɔgɔ si t'i sigi ka ninnu na mais u yɛrɛ b'a dɔn très bien ko parce que u bɛ video kɛ k'a ban 1h30 i tɛ fɛn foyi sɔrɔ a la min bɛ mɔgɔ construire min bɛ jamana jɔ min bɛ hakili dayɛlɛ min bɛ mɔgɔ conseiller min bɛ sira yira mɔgɔ la min bɛ diɲɛlatigɛ min b'i développer a tɛ yen donc sans arasa ani CDR mɔgɔw minnu y'u ɲaga k'u ɲaga vive ni bravo sans ça u tɛ foyi ye wa o mana taa diɲɛ association na ninnu ni diɲɛ mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ ayi ne maa ye dugukolo in kan wa n'u ye association sigi ne m'a fɔ mɔgɔ tɛ taa dɛ ayi mais fɛn fɛn kunkolo b'a kan da la u ye nin comportement min kɛ CDR la u bɛ ka bɔ ka nin video lankolon minnu kɛ u bɛ ka bɔ ka vocal cricarage minnu kɛ i b'a fɔ ko nin vocal ninnu ko c'est important nous on n'a rien à cirer de ces vocales privées entre vous et vous ça nous donne quoi? Ça change quoi au Mali? Mali jogo kuma jumɛn bɛ nin vocal kɔnɔ
na kila ngabe maliko de la ngabe ka arasa kele maliko de la abe M5 cour la abe ka arasa kele M5 cour la alors ebna ojo mi jeune yo est-ce que ojo ça abe M5 yoro do intéressé wa abe mali ko do intéressé wa abe mali yoro do jowa mais si c'est pas le cas ça intéresse qui ou ba go foka wera la diara ou botu abokun arasa ko be o donc we aw bokun donne do aw ta kun donne do abe ay tadi parce que une chance dans ma kaka sega oba une chance dans ma kaka sega kwa te sega kwa arasa ko bana foka dugolo meleka ona te barake alors dans ce cas là ya ko strata mais aw ko de kan autoy aw ka arasa la gauche kan autoy kan ka analyse bidon ngi arasa ka kan autoy kan ka vocali inutile nunuje sur arasa mais par contre to yo ka domi aw bora ka u gengo lula fo be presse nyoko ngabo an rebe ka hinaola on be ka autoy parce que ameka ampa ga video do kuna et puis ante boka tukutuku nyokona ameka hina ulaw mais aye minga mokola ka tukutuku nyokona A Z faut kele me presse kele ngabo do ita banto do nga musique be jouer ngalo de ka mokola mais aweka mi fo ulumo nyoko fo ai aweka minga ulumo nyoko ngeo ai no re fo nga daga di wara bala fo tanguma arasa kele indaga di bela fo aw mo fla parce que aw e dien be kele wa dien be sikile me ka o ma kono aw kono ko aw be mo allié soro tane ya arasa ko mana goya malion yu chugu arasa ndige mana bo mo la chugu mais aw fla mo shite fe ka aw ye parce que aw de be genga be kele ka sederi yere ke fembe no re fo ngone ti sra chenye ne te sra musonye fanda bala ko cheba kele go kale be ka kormatika ko na le bora ne be ki bolle kono e ka boy ban ne re be ki to ilu ko do de kamo ima e meki i ka patroni me ka tegere chimba e ka patroni tona parce que ete foye ni ka patroni te ete foye ni ka manipulatrice te o mi mi duguma ki suguri o mi sonne du ete foye no te donc i ka patroni abene no rechi ne bo de sampa e ko maribatika na ma konta ni tuko kada no refai abe clan bela bi nyeshine ma na yi nyeshine ma ba elimine odole alisa ne be kitoyi jenyo ya mi anya ke o kama kuma be kuma lanti son afo be kitoyi baraka nyo ya mi te mananche parce que au moins c'est on yo horo yen on be kodo to kodo kama mais eto nyedo sinon e détruire li une seconde ne donner bolo nyo de fie ngone bi do ni jiebe ne bi do fo ki dongolo kare mais ni do ni ere ko mene placer la bi ko e be dien fembe do ne ka ke be ne do ke be ne ke warle do ke be ne comportement do ke be ne ka jaune ne ka fembe nyodo sabe e ne détruire sans pitié mais ima ne be ka pitié la ore la fo ka dien udi iti sara sana no fe mo la parce que on yo horon yi ni dien be kuma o fana o bane no be salaire be fana bane ni salaire fale me akono mo la o shite kuma ou chite vidéo ke ou chite boka mana kanfo mais au bela mo la blade ay be banaula déchets toxiques ma on amina na on bolo fleka andisi gusinari malgré tous vos défauts anya andisi gushinaoye malgré beba awneni anya andisi gushinaoye malgré be banaula anya andisi gushinaoye nganta ula blache anta ula bla musoye mais au fond en ignorantie en bas foyer antenne fait arasa vous a toujours dit kaka neni dabla arasa vous a toujours dit kaka na mo faneni kaka na mo baneni kaka fara mo la kaka video ken argument au bana donc da be boka faneni baneni ke mais arasa be ko kuma na arasa fe ko arasa ka boko ka ta fo nyana kaka dabla ama so ngawla black legiri aya sigi ka dadi ngo mangoya be arasa ka ngoredo parce que mo dimine do arasa koro pourquoi arasa a auto jusqu'à présent aka continuer ka mo neni ale to la kisigi jusqu'à présent be dimi ngwe arasa koro de pourquoi arasa a auto aka ni cacophonie nge aka ni kobeke aka ni dien bona be jigi mo ka usutura jenyoga ya kama ka bekun jenyoga ya kama ka toko tienta jenyoga ya kama aba wele duguma abe fembe foye ana obesigi abe fembe fo nyana o video mante ko be bo hore ala ka kuma kalo de la do sede do ka bo kara sama fo mo kana ne nike ko ne nite jamana jo ko ne nite argument ko argument tanya de do mais est-ce que o yara sala me kile wa ayi mais est-ce que ara sa bora ka ula goshi kile jien nyana wa ayi ko parce que kala sa ko nyele ni ne ko
fenga ka kaujum bene karasa ka kaujum kunchi arasa fo yo ko kaujum ko de bala ay tan kala jege ko ya ka kaujum kunchi ko buano fe e ba soro na fare kunte kaujum na suno fo eta to diko ba ka kaujum bla ali ni diko mine ka kantere ka ka kaujum bla ta abla parce que ba na fa do men na fare te arasa ka kaujum na ni arasa kile ka kaujum bla sege na fare tala ni na fa bala tabla ni arasa ka kaujum kunchira sege na fare tala ni na fa kumbala tabla arasa e minkun cheshite du ko lengonga mimbo kun awye arasa e minkun association cedari e minkun association te du ko lokoka mimbo kun awye billahi na utara abe digo mi no fe kelela na association ski digo kama abe ka comporter réseaux sociaux ka ay comportement ka cedari kono ni digo ma micro ta ka foka ka bwa no fe ka ale tawal ke wale na uteta aka foma tunya mugode mais arasa au sutura ka sigi arasa te mugola malo fe ma kuma na ufa dugo la ga desa o ma tela me meni ni horon ko nya miri bali tashi bali kono wokele papa e kala de bini sigi usigi kube do fara sama che mo ika miri sa mo ika miri sa o de auje donc o video kuru no kunu donc ni fenon bali na ka analyse biro nunu nete ni i ma fara arasala ke i malo bala no de fi malo bala ibe malo parce que les réseaux sociaux fallait nous et ka fane ni ba ni ka banene ba o de la mais fait mi digile même rola bibi na arasa no fait parce que pourquoi arasa ma wula jo ma du ya fo e ka dabla ma so ma ma ama o lebude aw de ba o sigi bi ka ba arasa lebu aw de ba o sigi ka ba arasa la gosi aw de ba o sigi ka ba arasa ira jena arasa ma o ira jena kile mais aw ni nyogo je horon ala aya ka fembe fo yo horon ala ka ba mais aw ma la me kile na o yere jamana fa ba fara sama ngo téléphone sa arasa tatango connexion mi kada ambo de ke mi kada ambo de fo ma ba fo tanto an cdr tanto ante cdr la arasa ni bekun ki sigi ano fe mo ya bekun an cdr ya bekun na oni mi kelela o bena cdr jato diun cdr au be fa tanto cdr au be ba tanto utu miri ko cdr ko international ko shijo de ba kono ko musokorobaw de ba kono ko jama de ba kono ko jama do be wulute réseau kan yere mo be fanu babene ni nunu kama Amerique muso bora ka cdr be fan abaneni ko ala ne munu be quartier kele na ma ali innocent hali de munu ba kono ku ma wolo folo ku be babli almami munu ba a quartier la ku be babli ko cdr yere be fororo cdr yere membre kele be dien quartier la o quartier be ba junta aw kama mais cdr ma wala blade cdr ma wugene wa ma boka foshi fo donc no be miri no be tashi nerebe ivan nunu ni basi koma ni fembeke nerebe obekun mais nunu fla ne dabal lebe ba nta fo ka be digina de mais o hine de bena itaran buka vocalika ko abe haketo batar ko ma bola ya on saba de siraka donc tu nous as traité et sona ka konema ne traité ta ne ni ngako be ne e ba boya de ay parce que e batte ne yoro la ko ne ba partager fo ka du golo melege hali e batte ne yoro shila ne ba partager mais ba ro kunu nye fanta ka video partager mina o kelen ngi traité ya parce que yere photo sikaka donc nene na kaka yere na kaka ika jatemne yere ko santi kala je na sora ka jugu femne fanta ka nene ni ituma ne photo signi ka ni fanta video ke nene a partager ne clara ka la mene a soro ni kele mala ba supprimer o video man be dominer ali compte ka video partager donc on ma ko ali compte be video man ba de la ka partager ne tara partager me mala je ko fe nyen siga la je nya sora ali compte be ka afoko mo ko sunguru ba de nya supprimer o ronde on te ni partager mais ngo ekele meka mo oblo bere bani ndungulu mais billahi taala ni qur'ane dingulun flanche a video degelente nyemina je kuno anga mo do yen wole ko me youtube ka ko do be ka mbani ni youtube ka ngo mbado mo mi achi ka abdala ngo mente taala je parce que ne ala je doro ne ala dengele na je doro mina ndusu bina kasin ka mesra mi ka mena srabla ndu ta fe ka nga srabla donc ntala me no de fio billahi ne ni qur'ane che ne video de nani de soronina o kera depuis do mun na ba fo ko
ko ne ko tashi be arasa farla o à part au vidéo no audio et puis vidéo était mo ya tigɛ tigɛ audio de ka cima no te ne ma deli ki ka bani ni kala nunu ka bani ni machine nunu u ka fosi lajɛ mais e de bɛ se ka ne bani ni mais ne te bani ni ayi ne tɛ n tɔgɔ ma neni dɛ ayi parce que n tɔgɔ ma fɛnkɛ n tɔgɔ ma b'a yɛrɛ dɔn a ye denw den mara sini tɛ kelen donc ani ne tɛ se k'a neni wa n tɛ taa n dogo mɔgɔ kɔfɛ o k'a neni parce que ne yɛrɛ bolo ani neni man kan mais dangaden b'i don i se fɛn bɛɛ ma hadamaden ni don o t'i kɔ i b'i ba se fɛn bɛɛ ma mais ne tɛ don i k'o dangadenya jeu la i nɔfɛ koyi ayi n tɔgɔ ma neni ne tɛ don o jeu la i fɛ n bɛna min f'i ye ko anw mɔgɔw de bɛ bamakɔ wele ko ka fɛn fɔ i bɛ bamakɔ wele u bɛ bamakɔ ci k'a ban n'u y'a mɛn ko n'a ta delila ka mɔgɔ ne yɛrɛ ka mɔgɔ yɛrɛ ka kuma fɔ arasiba ci ye ka hadamaden sɛdɛri mɔgɔ ka kuma fɔ arasiba ci ye a y'a lamɛn dɛ video de don a bɛ san 100 de kɛ a tɛ taa je pense que mɔgɔ fila n ka jɛ mɔgɔ fɔlɔ kɛra min ye c'était Basi Koma Basi Koma bɔra don min ka hakilina di ko ninnu tɛ fosi la neni kɔ ko Kriela n'a ka cɛba kelen k'u bɛ ka sɛdɛri image cɛ k'u bɛ neni ni fɛnw na ko wa k'a problème bɛ France videomaniw de bolo u ko Basi Koma taara kuma dɔw fɔ ko arasa ye k'olu y'o kuma mɛn k'u bɛ bɔ ko ka Basi Koma lagosi a wagati arasa kun nalen don France yan pardon arasa nana a ma mɔgɔ si contacter a la parce que ne yɛrɛ an kɔni ma taa parce que ani sɛdɛri France président de y'a fɛn bɛɛ kɛ u ko min na ko ne ye message ci ko a taara Malien Fier plateau kan ko mina a ma taa an ka plateau kan o voyage ne ma deli ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ arasa ye n'o voyage tɛ n ko arasa ma n ko kana to i ka mɔgɔ n'u ka bɔ ka Basi cɛni neni Basi Koma neni ko parce que k'a y'a hakilina di n ko Basi Koma bɔra ka yafa deli bɛɛ fɛ ko erreur y'a sɔrɔ n ko cɛni ye yafa deli ka ban o tuma u bɛ mun de ɲini n ko kana sɔn u ka bɔ ka cɛni neni parce que k'o k'u t'a to yen n ko kana t'u bolo ne ye message ci arasa ma ne jaabi dɛ mais n y'a fɔ a ye n ko kana pourtant ne dun ni Basi Koma ma bɛn tile kelen mais n bɛ ka kuma mun fɔ aw ye bilahi talayi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ne ma tɛ mɔgɔ tɔgɔ jugu fɔ dɛ ne bɛ mun kɛ ne bɛ dilanni de kɛ o kɛra faransi a o message cira k'a bɛ ala ye n da n ka vocal ma se ne tɛ se capturer écran na n tɛ se vidéo tigɛ la n tɛ se audio dilanna k'a ci mɔgɔ ma a bɛ Bamakɔ ci k'a ban ko ne nata ye mɔgɔw ka vidéo tigɛ ou bien fɛn dɔ jamais mais e taara ne kunkolo sigi o kan ko ka neni min b'o kɔnɔ ka ne n'o comparer o ye kelen filanan o kɛra Baraji Dashibani n y'a ye a ka na o na ni Baraji Dashibani bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais voyage na ma Baraji Dashibani yan kɔ n ko ne ma Baraji Dashibani dɛ n ko ne yɛrɛ nata b'a dɔn cɛ min bɛ se k'a yɛrɛ faga k'a nin d'i ma Baraji Dashibani don n ko kana ɲinɛ o kɔ n ko parce que ne yɛrɛ sɔnnen don mɔgɔ min ye mɔgɔ min b'i fɛ k'a bɛ sɔn ko k'i sécuriser sécurité cadre kɔnɔ n ko ye Baraji Dashibani ye o bɛɛ kɛra voyage kelen na n y'o sɛbɛn k'o caman k'a bɛ ala ye ne da ne ma arasa wele ko karisa b'i fɛ karisa t'i fɛ karisa gɛn ka bɔ i kɔ karisa n'i man kan mais k'a bɛ ala ye da depuis e donna CDR la e ma fosi kɛ n'o tɛ donc i jogo jugu i bɛ fɛ k'o de da anw na depuis u ye Camu ni Sigu Sakɔ lagosi k'olu de bɛ fɛn tigɛ ka taga o tɛ dɛ en fait u bɛ fɛ ka arasa kɛlɛ u b'a fɔ ko videokɛla tɛ yen videokɛla ni minnu bɛ yen nɔ san k'a sɔrɔ olu tɛ o kun ye Camu Sigu Sakɔ ani Fanta de parce que anw si u bolo anw yɛrɛ bɛɛ ye ca puru ca serew de u mago tɛ anw na donc anw tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye donc u bolo anw tɛ fosi ye donc du coup u bagara Sigu Sakɔ ni Camu ni fɛn ma parce que olu de kun ye videomani u yɛrɛ bolo denmisɛnnin ninnu ni fɛnw bɛɛ b'u kɔ gladiaw dafalen don donc ni armée rouge wulila ou bien jaune vert noir n'o wulila o bɛɛ bɛ tugu kɔ mais videomani minnu bɛ CDR bolo o ye videomani 3 dɔrɔn olu de bɛ CDR ka cadre kɔnɔ k'olu bɛ CDR kɔnɔ o ye Fanta Camu Sigu Sakɔ alors u bɔra ni porno ni intimidation ni ka galon jugu tigɛ k'a d'u la pour que k'olu da fermer o la n'u bɔra arasa kama videokɛla kana sɔrɔ min bɛ se k'u attaquer c'est tout explication fosi tɛ yen ninnu kɛlɛkun tɛ foyi ye n'o tɛ k'u daminɛ ka bɔ ni Fanta ka lankolonfɛnw ye ka bɔ ni fɛn bɛɛ pour que ni mɔgɔ mɔgɔ bɔra
ko n'u u bɔra k'u bɛ video kɛ parce que u tɛ ne jate ne yɛrɛ tun tɛ video kɛla ye aw ɲɛ bɛ video kɛla jumɛn na CDR bolo olu fɛn fɛn tɛ CDR kɔnɔ olu de tun ye video kɛlaw ye i bɛ video mani bɛɛ jɔ k'a ban min bɛ CDR kɔnɔ i b'a sɔrɔ 2 3 a bɛɛ bɛ kɛnɛma a bɛɛ bɛ kɛnɛma a si tɛ CDR kɔnɔ mais a bɛɛ bɛ wele ko CDR ka video kɛlaw donc ulu yɛrɛ bolo fɛn fɛn tɛ CDR kɔnɔ n'ulu ulu former k'u kɛ rouge ni noir ni vert armée rouge armée jaune n'ulu classe kun tɛ CDR kɔnɔ donc u bɛɛ y'u ka mɔgɔ ye mais minnu bɛ CDR kɔnɔ il faut k'ulu da fermer o ye Sigu Sakɔ Cham ani Fanta Sise donc ne y'u ka namugu lasogo ye u yɛrɛ bolo n'u wulila muso min yɛrɛ tɛ se ka hali a da waga o ye ne parce que d'habitude ni kɛlɛ kɛra ne tɛ n da don a la ne tɛ n da don kɛlɛ la n'i bɔra CDR la n t'i kɛlɛ n tɛ n da don i ka kuma la an ka sira t'a la ni arasa dɔgɔ yɛrɛ k'i t'a dabila ne bɛ sɔrɔ ka n da don a la donc u ma hali ne natɔ ye donc a kana nkalon da mɔgɔw la ni mɔgɔ ye faralikɛla ye aw de ye faralikɛlaw ye ni mɔgɔ ye arasa ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na aw de ye arasa ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na ni mɔgɔ ye arasa ni mɔgɔ fara e yɛrɛ criella de ye arasa ni mɔgɔ fara depuis donna CDR la don min fo bi bɛ k'a fɔ ko karisa t'i fɛ karisa t'i fɛ karisa t'i fɛ karisa t'i fɛ a bɛ arasa ɲininka ko n'a ta delila k'a f'i ye ko karisa t'i fɛ wa a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ ko nin t'i fɛ nin ka mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ ko o t'i fɛ a tɛ fɛ k'i ye ayi ne bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ arasa ye i hakili to i yɛrɛ la i ka CDR monopole ta i k'i kɔfilɛ CDR la i k'i kɔfilɛ CDR la hali maliyɛn fier t'a la ne ye mankan k'o de la n ko pourquoi arasa mana CDR ka plateau ka CDR média plateau kan sɔnni a ka taga plateau yɔrɔ sanfɛ a ka valeur de CDR t'a la fɔlɔ j'ai toujours dit a ka CDR ta a main j'ai toujours dit a k'i kɔfilɛ CDR la j'ai toujours dit a ka CDR responsabilité ta CDR international bɛɛ j'ai toujours dit ça mais karisa t'i fɛ nin t'i fɛ ayi i bɛ diɲɛ wuli t'o mɛn o ye e de ka comportement ye o ye e de kɛcogo ye e de ye arasa nin bɛɛ fara e de ye arasa kogoya bɛɛ ye ɔ ni b'u ko kɔfɛ mɔgɔw ye tantɔ ye b'u n'anw tɛ dɛ u ni e de don mais e y'anw ta k'o sigi o sanfɛ parce que anw de b'aw ni kan o tɛ ya mais aw ni an b'an sigi aw ni fiɲɛ cɛ awɔ i b'a fɔ ko puron kan yɔrɔ n'i bɛ sunɔgɔ la ni puron kan y'a puri kan i bɛ fiɲɛ ɲini ka dɛsɛ i t'a ye dɛ ɔ anw ye ninnu k'o de halisa an b'an purɔw kan de ne ma se cɛba kelen ma fɔlɔ o ayi ne ma se cɛba kelen ma o cɛba kelen ka patrɔni dɛ a bɛ ne n'o de cɛ ne tilala patrɔni na n bɛ cɛba kelen kɛ divers de cɛba kelen ye divers de ne bolo parce que ale kɛlɛli ka nɔgɔn ne bolo ni diɲɛ bɛɛ ta ye o de la ne b'ale to yen mais a ka fatɔmusonin a ka patrɔni min bɛ k'a suruku duguma dɛ je vais finir avec elle donc n b'ale kɛ divers ye o de kun don a k'an bɛn merci beaucoup.